Welcome to Learn Cebuano Fast. I hope you enjoy our podcast. Please like and subscribe. Let's get on with the show. Eat, Kaon. 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 let us all eat. Mangaon ta ninyo. Mangaon ta ninyo. Mangaon ta ninyo. Drink, Inom. 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 I want to drink cold water. Gusto ko moinom og bagno nga tubig. Gusto ko moinom og bagno nga tubig. Gusto ko moinom og bagno nga tubig. Walk go, Lako. 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 I am leaving going now. Molako nako karon. Molako nako karon. Molako nako karon. Bye. Palet. 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 I will buy a side dish at the market. Mapalit ko og sadan sa merkado. Mapalit ko og sadan sa merkado. Mapalit ko og sadan sa merkado. Speak talk, Salty. 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 please speak slowly. Hinay-hinay lang palihag sa pagsulti. Hinay-hinay lang palihag sa pagsulti. Hinay-hinay lang palihag sa pagsulti. Listen, Pamino. 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 listen carefully to the teacher. Pamino pagayo sa maestra. Pamino pagayo sa maestra. Pamino pagayo sa maestra. Watch, look, Tan-o. 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 I like to watch movies. Ganahan kumutan o og sine. Ganahan kumutan o og sine. Ganahan kumutan o og sine. Work, Trabaho. 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 I am working in the city. Nagtrabaho ko sa syudad. Nagtrabaho ko sa syudad. Nagtrabaho ko sa syudad. Sleep, Katulog. 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 I want to sleep now because I am tired. Gusto na ko matulog kay kapoy na. Gusto na ko matulog kay kapoy na. Gusto na ko matulog kay kapoy na. Bathe, Ligo. Ligo. Ligo.
I will take a bath in the sea first. Maligos ako sa dagat. Maligos ako sa dagat. Maligos ako sa dagat. Help. Tabang. 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 Help me please. Tabanji ko palihag. Tabanji ko palihag. Tabanji ko palihag. Get take. Kuha. 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 Please get my bag for me. Palihag kag kuha sa akong bag. Palihag kag kuha sa akong bag. Palihag kag kuha sa akong bag. Give. Hatag. 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 Give this to your mother. Ihatag ni ngadto sa imong mama. Ihatag ni ngadto sa imong mama. Ihatag ni ngadto sa imong mama. Ride. Sakay. 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 I will ride a jeep going home. Musakay ko og jeep padulong sa balay. Musakay ko og jeep padulong sa balay. Musakay ko og jeep padulong sa balay. Do make. Buhat. 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 What are you doing right now? Ansay imong gibuhat karon. Ansay imong gibuhat karon. Ansay imong gibuhat karon. Wait. Hulat. 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 Wait a moment, I am almost finished. Hulat kediyot. Hapit na ko mayuman. Hulat kediyot. Hapit na ko mayuman. Hulat kediyot. Hapit na ko mayuman. Understand. Sabet. 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 I do not understand what you said. Wala ko kasabot sa imong gisulti. Wala ko kasabot sa imong gisulti. Wala ko kasabot sa imong gisulti. Run. Dagan. 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 Do not run because the floor is slippery. Ayaw pagdagan kay dangog ang salog. Ayaw pagdagan kay dangog ang salog. Ayaw pagdagan kay dangog ang salog. Study, learn. Tuon. 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 I am studying Bisaya Cebuano. Nagtuon ko og Bisaya. Nagtuon ko og Bisaya.
Nagtuon ko og Bisaya. Go. Adto. 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 I am going to the store. Muadto ko sa tindahan. Muadto ko sa tindahan. Muadto ko sa tindahan. I want to share a few quick ways you can accelerate your learning and support the show. First, head over to www.linguafile.com. That's linguafyle.com to check out our amazing dual reader articles and language learning apps. You can also support the podcast by getting our official companion book to study alongside the episodes. And finally, if you just want to drop a quick tip, please consider donating through the Buy Me a Coffee link in the show notes below. Every little bit helps. All right, are you ready? Let's jump into today's episode.